अस्सलाम वालेकुम। दुनिया वीलॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आज सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहाती बिल है उसको ताहुक्म सानी उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया है। इस फैसले के ऊपर हुकूमत जो परेशान है, मुस्तरब है और सीख पा है, जबकि पीटीआई बगलें बजा रही है और आइन और कानून के जो माहिरीन हैं वो भी थोड़े डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। गो उसके अंदर डिवाइडेड ओपिनियन है, मगर जो मेजॉरिटी है वो परेशान है। वो कहती है कि एक ऐसा बिल जो अभी कानून नहीं बना उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे समाअत कर ली और उसके ऊपर ताहुक्म सानी उस पर अमल दरामद कैसे रोक दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं था। क्यों सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती थी, मगर ऐसा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर कहा है कि बादियों नज़र में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की है। सदर मुमलकत एक्ट के ऊपर दस्तखत करें या ना करें, ये दोनों सूरतों में ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल नहीं है। अदालत खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अदारा जाती आज़ादी के लिए फ़िक्रमंद है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक शिक है 191, उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने के लिए अख्तियार दिए गए हैं, क्या ये उसके ऊपर कदगन तो नहीं लगाई गई, क्या ये उसको उसको रोका तो नहीं जा रहा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है और इसकी समाअत जो है 2 मई तक जो है ना 2 मई को होगी। ये जो केस है ये मेरे हिसाब से बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि ये मुख्तलिफ़ केसेस के साथ जुड़ा हुआ है। ये उस केस के साथ भी जुड़ा हुआ है जो पंजाब के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट 2 दफ़ा अपना हुक्म दे चुकी है कि इलेक्शन करवाए जाएं। पहले उन्होंने कहा 90 डेज़ में हो, अब 14 तारीख की उन्होंने डेट दी हुई है, मगर हुकूमत ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। हुकूमत पैसे नहीं दे रही, हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे रही। उसके ऊपर एक बार फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको बुलाया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब फैसला है। अब देखिए वहाँ पे क्या फ़ैसला आता है। सवाल ये पैदा होता है कि जो पार्लियामेंट ने नई लेजिस्लेशन की है, ये सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात के ऊपर कदगन लगाती है या नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का शिक है 191, ये उसकी नफ़ी तो नहीं करती। मेरे हिसाब से मसला ये है कि नीयतों का मसला है। ये जो बिल हुकूमत लेके आई है, इसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी। ये इस्लाहात गो बहुत अच्छी होंगी, ये इस्लाहात ज़रूरी होंगी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का फैसला भी है कि इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट के अंदर नागुज़ीर हैं, रूल्स बनाने नागुज़ीर हैं। जो 1990 वाले जो रूल्स हैं वो अब नहीं चल सकते, उनके अंदर इस्लाहात ज़रूरी है। तो ये बड़े अच्छे रूल्स बनाए होंगे सुप्रीम पार्लियामेंट ने, मगर मसला ये है कि उनकी नीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने ये रूल इसलिए बनाए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत इलेक्शन को लेके अपना 100 मोटो का इख्तियार जो है वो एक्सरसाइज किया था। उसके बाद हुकूमत को ख्याल आया कि ये 100 मोटो का इख्तियार और ये बेंच बनाने का इख्तियार ये ठीक नहीं है, और उसके बाद उन्होंने कानून साजी की और उन्होंने चीफ़ जस्टिस के जो इख्तियारात थे, जो पहले चीफ़ जस्टिस इख्तियारात एक्सरसाइज किया करते थे, उसको 3 जजेस तक, जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस हैं, उनको भी उसके अंदर शामिल कर दिया कि वो मिल के बेंच बनाएंगे, वो मिल के 100 मोटो का फ़ैसला करेंगे। अगर मेरे हिसाब से मंसूर अली शाह साहब का जो इख्तलाफी नोट था उसके ऊपर अमल दरामद कर लिया जाता तो ये सारी सिचुएशन आज होनी ही नहीं थी। मंसूर अली शाह साहब ने अपने इख्तलाफी नोट के अंदर फरमाया था कि 184(3) के तहत वो केसेस आते हैं जो किसी अदालत में नहीं होते। कोई शख्स उनको अदालत में लेके नहीं जाता और अदालत समझती है कि ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो अदालत उनको टेकअप करती है। मगर ये केसेस तो पेशावर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत थे, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसको सू मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। हाई कोर्ट्स को हुक्म दिया जाता कि ये इनके ऊपर फ़ैसला किया, क्योंकि बाकी जजेस ने कहा है कि इनको 3 दिन के अंदर फ़ैसला दें, तो मगर चीफ़ जस्टिस साहब ने ऐसा नहीं किया। उनको फुल कोर्ट कहाँ बनाने का कहा, उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया। हत्ता कि अमेरिका के अंदर जब भी कोई आइनी और कानूनी क्राइसिस आता है तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सारे जजेस जो होते हैं वो उस केस को सुनते हैं, मगर हमारे यहाँ उसको नहीं बनाया गया। इसका हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट एक फुल कोर्ट बना देती, सारे जजेस बैठते और उसके मिल बैठ के अपने रूल्स बना लेते, सारे मिल बैठ के अपना फ़ैसला कर लेते कि चीज़ों को कैसे करना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होती है ना, वो उनका जो सारे जजेस एक जैसे होते हैं, उनको वो ऐसा नहीं होता। वो ठीक है अपनी जॉब के हवाले से, सर्विस के हवाले से थोड़े बहुत सीनियर ऊपर नीचे होते हैं, मगर उनके इख्तियारात सबके एक जैसे होते हैं। कोई किसी के ताबिया नहीं होता। ऐसा नहीं है कि चीफ़ जस्टिस के नीचे काजी फायज़ ईसा उनके नीचे काम करते हैं, ऐसा नहीं है। वो ठीक है, जजेस उनका इख्तियारात है, वो बेंच बनाते हैं, मगर वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। मगर हमारे यहाँ मसला पता है क्या आ रहा है? हमारे यहाँ मसला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शिक डिफरेंट बात करती है, दूसरी शिक डिफरेंट बात करती है। अब हमारे जो 191 है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट मे मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट।
اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، پارلیمنٹ کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ لا بنائیں، وہ کانسٹیٹیوشن کو جو ہے اگر اس کے اندر کچھ خامیاں ان کو بہتر کریں تو، مگر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ہمارے قدغن ہے 191 کی. میرے خیال میں جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، لا بنانا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. ہاں رولز بنا سکتے ہیں، باقی بہت سارے ادارے ہیں جو رولز بناتے ہیں، اپنے اپنے رولز بناتے ہیں، مگر لا بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے. یہ اختیار تھا، پارلیمنٹ بنا سکتی تھی. جب یہ پارلیمنٹ کے وہ بن گئے، اس کے بعد رول لا بن گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ بیٹھتی، سارے ججز بیٹھتے، فل کورٹ بناتے اور اپنے اختیارات اس کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور لا کے مطابق اپنے رولز وضع کر لیتے، مگر انہوں نے فیصلہ دے دیا. اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل جو 70 ہے نا، اس کے اندر وہ انٹروڈکشن اینڈ پاسنگ آف بل کے نا ٹائٹل ہے اس کا، کہ کون کون سے سبجیکٹ ہیں جس کے اوپر پارلیمنٹ لیجسلیشن کر سکتی ہے. اس کے اندر بتایا گیا کہ جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے نا، اس کے مطابق جو ہے قانون سازی ہوگی. جب آپ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر جاتے ہیں تو اس کی ایک شق ہے 55، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے نا ساری عدالتوں کے لیے اصلاحات کرے گی، رولز بنائے گی، قانون بنائے گی، مگر سپریم کورٹ کے لیے نہیں بنائے گی. یہ اب دیکھو دونوں باتیں کنٹراڈکشن ہے. 191 ڈیفرنٹ بات کرتا ہے اور 70 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ ڈیفرنٹ بات کرتا ہے. یہ ابہام ہے، اسی کی وجہ سے ملک کے اندر، اسی کی وجہ سے سیاست کے اندر انارکی بڑھ رہی ہے. کانسٹیٹیوشن کے یہ جو ابہام ہے نا وہ دور ہونے چاہیے. انہوں نے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کے اوپر قدغن لگانے کی بات ہے. 2000 مجھے ایک فیصلہ یاد آ رہا ہے 2015 کا، اس وقت جسٹس عظمت شہید شیخ صاحب نے وہ فیصلہ لکھا تھا، اور اس کے اندر کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹ سارے قانون سازی کر سکتی ہیں، ایون کانسٹیٹیوشن کے اندر جو امینڈمنٹ کر سکتی ہیں، مگر 5 چیزیں نہیں کر سکتی. جو فنڈامنٹلز ہیں نا کانسٹیٹیوشن کے، ان کو چینج نہیں کر سکتی. پارلیمانی جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو چینج نہیں کر سکتی. جو اسلامی تشخص ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا اس کو چینج نہیں کر سکتی. وفاق کا جو تشخص ہے اس کو چینج نہیں کر سکتی. عدلیہ کی آزادی کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتی، اور بنیادی حقوق، بنیادی انسانی حقوق، ان کو چینج نہیں کر سکتی. اب یہ عدلیہ کی آزادی والا جو ہے نا، میرے حساب سے یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے یہ عدلیہ کی آزادی والے اس کے اندر زمرے میں نہیں آتی. یہ چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے، اس کے اوپر انہوں نے رولز بنائے ہیں کہ سو موٹو کس پہ ہونا چاہیے اور کس پہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سو موٹو کا اختیار عدلیہ کو اس لیے دیا تھا کہ عوام کی جو ہے نا، عوام کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی جو ہے نا نفی نہ ہو. مگر ہم نے یہ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ یہ بہت زیادہ سیاسی ہو چکا ہے، اور مختلف سیاسی کیسز کے اندر بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے تھوڑی دھول اڑی ہے. تو سپریم کورٹ کو چاہیے، حکومت کو چاہیے تحمل کا مظاہرہ کریں، مل بیٹھیں، کیونکہ آخر میں نقصان عوام کا ہے، ملک کا ہے. جگ انسائی ہو رہی ہے پاکستان کی کہ سپریم کورٹ اور حکومت آمنے سامنے ہے، ایک دوسرے سے پنجہ آزمائی کر رہی ہے. اس میں عوام کا نقصان ہی نقصان ہے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری جگ انسائی ہو رہی ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ کو اور حکومت کو ضرور سوچنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.